हे मोर शक्तिस्वर साहित्य प्रहार शुद्धि श्रोतागण आज अंतिम चरण त्रयोदश भाग पूर्वर आम शिव जलंधर युद्ध पार्वती प्रति जलंधर व शंखचूड़र आसक्ति से शिव जे कि पितृतुल्य जलंधर सहित युद्ध हो शिव वर पाई तार मरवा सहज नुहे या परास्त करने सहज नुहे तेणु पार्वती विष्णु को निवेदन कर भौणीर मान रखापी विजय विष्णु तुलसी प्रति तुलसीर सतीत्व अपहरण करने अपहरण कर जापर तुलसी एत बड़ अघटन घटी उत्त्यक्त होती विषय आज आलोचना हो ये समुदाय सृष्टि प्रहलिकार एपिसोड मानक गुरु शिष्यर तीर्थ पर्यटन तथ्य तत्वर अनुशीलन यहाँ घटी फेरी जाए गाँ को यह हूँ अंतिम चरण आपण मैंने सहयोग करेंगे और शेष पर्यंत आप मतामत देवे तुलसी कहते प्रकटित हुओ निज स्वरूप सतीत्व नाश करिल छले नी उछाली पापे बुड़ाइल पति को छले मारिल आद्र कंठ भरे विष्णु प्रकटिले शुण हे सती तुलसी तू मो प्राणेश्वर मो प्रियर मोर प्रिय भक्त बुझे तनिरूपसी पूर्वे जन्मे सखा ये तुम भर्ता मिथ्या नुहे ये पूर्व जन्म तुम्हें मते चिन्हिथिल गोपी भावे गोपपुर पति शंख चूड़ शिव से जन्म शिव ठारे कला द्रोह माता ठारे दृष्ट होइला प्रलुब्ध मृत्यु होइला तीर्थय रोष भरे वृंदा अभिशाप देले छल कल नारायण पथर होइब निष्ठुर सत सतीर शाप ग्रहण स्मितहास मुखे नारायण बोले सत्य हेब तुम गिर जन्मांतरी तू ही तुलसी हे फुलो शिरे बास तोर शाल ग्राम शिरे तुलसी स्थापिले पुण्य फल प्राप्त हेबु सती नारी तो ही विष्णु शिर परे संसारे पूजा पाइबु वृंदावती सती संसारे बोलिब वचन नुहे अन्यथा गंडकी नदी रे लक्ष्मी प्रदेश रे शालग्राम रूपे आस्था तुलसी पत्र रे जीवन बंचीबी काल को रहिब कथा सती वचन हेब नाही त्रुटि संसार गाइब गाथा छल नारायण पति हेले हत एथको उपाय कर जेपरी संसारे स्मरिबे पति को ताहाई मने विचार सती नारी मुही कलंक भरिल सेथिपाई देली साप पूर्व जन्म कथा स्मरही हृदय नासिल मोहर ताप पथर होइल शिरे थइल क्षेम दासी को तुमर पूर्व जन्म इच्छा अभीष्ट मोर पूर्ण कल हे श्रीधर एतिकी माकुणी पूरण करई
ଶଙ୍ଖ ଚୂଢ଼କୁ ଉଦ୍ଧାର ଅସୁରର ଅସ୍ଥି ପୁନରଜୀବ ଦୟା କର ହେ ଠାକୁର। ସଧବା ନାରୀ ଶଙ୍ଖା ଧରିବେ ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ଶଙ୍ଖ ବାଦନରେ ଲୋଡ଼ିବେ ଜନେ ହରଷେ। ତୁଳସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବାନ୍ତର କଲା ମନୁ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଝଟ ମନୁଆ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ଗଲେ। ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ଅସ୍ଥିର ଲାଗଇ ମନେ ପଡ଼େ ଘର କଥା ଏକା ବୁଢ଼ୀ ମା କିପରି ଥିବ ଏ ହୃଦେ ସ୍ମରେ ତାର ଚିନ୍ତା। ଆସିଲିଣି ଘରୁ 2 ମାସ ହେଲା ମନରେ ହୁଏ ଅସ୍ଥିର ଘରକୁ ଯିବା ହେ ମନ ବଳିଲାଣି ଏଥକୁ ବିଚାର କର। ଘର ଯିବା ପାଇଁ ହେଲୁଣି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବାଧା କାହିଁ ପାଇଁ ଦେବି ଯିବି ମୁଁ ଆଶ୍ରମେ ଫେରି କର୍ମସ୍ଥଳୀ ତପ ଧର୍ମ ଆଚରିବି। ଅବଶୋଷ କିଛି ରହିଛି ମନରେ ପରେ ଆସି ବୁଲି ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଯାହା କିଛି ଥିବ ସଂଶୟ ଫିରି ତୁଟିବ। ପାଣି ଫୁଟକା ଯେ ଭଙ୍ଗୁର ଜୀବନ କି ହବ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟ ମନ ବଳି ଅଛି ଆଗାମୀ ଭ୍ରମଣେ ପୁରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ। ଏବେ ଅଛି ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନଥିବ କ୍ଷଣିକେ ତୁଟଇ ମାୟା ସାରି ଉଡ଼ିଯିବ ପଞ୍ଜୁରୀ ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଖଟ ପୁତ୍ର ଜୟା। ଏହା ଭାବି ଗୁରୁ ମନୁଆ ସାଥିରେ ଫେରିଲେ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଘରକୁ ମନୁଆ ବାହୁଡ଼ି ଯେ ଗଲା ଦେଖିବ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ। ଏଇଠାରୁ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟକାର ଅନ୍ତିମ ଚରଣ। ଏଇଠାରୁ ଏପିସୋଡ଼ଟି ଶେଷ ହେଲା। ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ମୁଁ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।